ክቡር ሌተናንት ጀነራል ጊዜያዊ መምህዳር አቶ ታደሰ ወረደ፣ ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ቲኤልኤፍ ሊቀመንበር፣ ክቡር ንውረኢድ ጎድፋ መርሃ ናይ ማእከላይ ዞባ ስራሕ መካየዲን ናይ ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ንውረኢድ አስተዳዳሪ፣ ክቡር ናይ ከተማ አክሱም መምህዳር፣ ክቡር ከንቲባ አቶ ትኩ ኃይሉ፣ ክቡር አቶ ሲሳይ፣ ክቡር ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ናይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ፣ ክቡር አቶ አማኑኤል አሰፋ ናይ ጊዜያዊ መምህዳር ምክትል፣ ክቡራና ከምኡውን ክቡራና ክቡራት ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ክተኽብሩ ዝመጻኹም መጋይሽ ካብ ርሑቕም ካብ ቀረባም ዝመጻኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክብል ይፈቱ። በእውነት ናብዛ አልፋና ኦሜጋ የመጀመሪያና የመጨረሻ ዝኾነት ታሪካዊት ሀገር አክሱም ትግራይ እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ክብል ይፈቱ። አክሱም ናይ መጀመሪያም ናይ መጨረሻም ባለቤት እያ። አክሱም ታቦተ ጽዮንን ተቀቢላ ዘስተናገደት ዓዲ እያ። አክሱም ቅዱስ ያሬድን ወሊዳ ግዕዝን እዝልን አራራይን ፊደል ዘረከበት ሃገር እያ። ናይ ሓሙሽተ ጸዋትወ ዜማ ባለቤት እያ። ናይ ድጓ፣ ናይ ጾመ ድጓ፣ ናይ ምዕራፍ፣ ናይ ዝማሬ መዋስኢት ባለቤት አክሱም ጽዮን እያ። አክሱም ጽዮን ተስዓቱ ቅዱሳትን ተቀቢላ ዘስተናገደት አክሱም ጽዮን ምዕራፈ ቅዱሳን እያ። አክሱም ጽዮን ናይ ስልጣንየ ናይ ንግዲ ባለቤት፣ አክሱም ጽዮን ናይ ንግስና የመጀመሪያ ባለቤት እያ። አክሱም ጽዮን ናይ ጥበብ፣ ናይ ጀግንነት፣ ናይ ስነ ስርዓት ሃገር እያ። አክሱም ብኦሪት ሕገ ኦሪትን ሕገ ልቡናን ሕገ ኦሪትን ሕገ ሐዲስን ዘካየደት ዓዲ እያ። ታቦተ ጽዮን ትመጽእ ተላ ብክብሪ ዝተቀበለት አክሱም ልዕሊ 6,000 ዓመት ዘቁፀረት ሃገር እያ። ስለዚ ቀዳማዊት ዳህራዊት አልፋና ኦሜጋ ዝኾነት ዓዲ ናይ ሃይማኖት ባለቤት፣ ናይ ስልጣንየ ባለቤት ኦሪጂናል እሳ እያ። ስለዚ ብዝሎም መዓልቲ ክቡራና ክቡራን ብዝሎም መዓልቲ እነኽብሮ ዘለና ታቦተ ጽዮን ናብ ዓድና ዝመጸትሉ ሰዓትና ጊዜ እዩ። አክሱም ታቦተ ጽዮን መጀመሪያ ከመይ መልዓሊኣ መነሻኣ መድረሻኣ ከመይ እዩ እንተኢልና ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ጽዮን በእግዚአብሔር በሙሴ አቅራቢነት በእግዚአብሔር እጅ ኢድ ዝተባረከት ዝተቀደሰት
ታወት ኃይለ እግዚአብሔር ዘለዋ ብዙሕ ተአምራት እትሰርሕ ታወት እያ። መጀመርያ እስራኤል ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ሙሴ ፀዊዑ ናብ ደብረ ሲና ውፃእ ሕጊ ክሰርዐልካ እየ ኢሉ ፀዊዕዎ። ኢያሱ ንኸቲሉ ናብ ደብረ ሲና ወፂኡ። ደብረ ሲና ብሸውዓተ መጋረጃ ተጋሪዱ ነይሩ። እቲ 6 መጋረጃ ሓሊፉ ኣብ ሻውዓይ ቆይሙ። ኣብቲ ሻውዓይ ኮይኑ 10 ቃላት ኣብ ልቦንኡ ስኢሉሉ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ማለት 10 ቃላት ካብ ኢታምልክ ባይዳ አምላከ ዘእንበልየ ካብ ዝብሎ ጀሚሩ ክሻብ ኢትፍቱ 10ኛ እዩ። ካባይ ካብ ኣነ በቀር ካሊእ ታወት ካሊእ ኣምላክ ኣይተምልኽ፣ ካልኣይ ንባዕልኻ ታወት ኣይትቕረጽ፣ ሳልሳይ ኣይትስገደሎም፣ ራብዓይ ናይ እግዚአብሔር ስም ብከንቱ ኣይትጸውዕ፣ ሓምሻይ ኣክብር ሰንበቶ ለኣምላክከ ዓመተ ህድገት ዝበሃል ምድሪ 1 ዓመት ሙሉእ ተኽብር፣ 6 ዓመት ትሕረስ ትቁፈር ትዝራእ፣ 7ይ ዓመት ግን ዓመተ ህድገት ይበሃል። ኣበዳሪ ለተበዳሪ ምሕረት ዝገብረሉ፣ ባርያ ነፃ ዝወፀሉ፣ ዝተቀያየመ ይቅርታ ዝገብረሉ ዓመተ ህድገት ይበሃል። 6 ዓመት ተሰሪሑ 7ይቲ ዓመት ነፃ ተኸርም ሰንበት ትበሃል። እዚኣ ሰንበት ኣከበረ ማለት እዩ። ሓምሻይ ኣክብር ኣባከ ወእመከ፣ ሻድሻይ ኢትዘሙ፣ 7ይ ኢትቅትል፣ 8ይ ኢትስርቅ፣ 9ይ ብሓሸት ኣይትመስክር፣ 10ይ ኢትፍቱ። ኣብ ቅርቢ ፀከብ ለይዋውያን እዩ ዘሎ ኣውዚ ይሕወስን። 10ኛ ያው ኢትፍቱ እዩ። እዞም ህገጋት እዚኣቶም ኣብ 2 ጽላት ቀሪጹ 5 ብሓደ ቀሪጹ ሂብዎ። 34 መዓልቲ እንደገና ኣብ ኦሪት ዘጸአት ዘሎ ከመዝ በሎም ለእስራኤል ዝብል 570 ቃላት ኣጽሒፍዎ ማለት እዩ ቃል ንቃል። በመጨረሻ 40 መዓልቲ ይኸውን እሞ እስራኤል ሙሴ ምስ ደንጎዮም ናብ ኣሮን ተሰብሲቦም ከይዶም ኣሮን ግበር ለና ማለት ዘይሃውሩ ቅድሜና ወይ ጽቡቕ ጸረነ መዝኩሰ ሙሴ ዘውፅአነ ምድረ ግብፅ ይንኣምር ከመ ምንተ ኮነ። ካብ ግብፅ ዘውፀና ሙሴ እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። ናብ ግብፅ ክኸድ ኤርትራ ኣስጢማቶን እንተኾይና ወይም ደሞ ኣብ ደብረ ሲና ዝረእያ ሓዊ ኣቃፂላቶ ተኾይና እውን ኣይንፈልጥን። ስለዚ ቅድሜና ዝኸዱና ብኢድና ዳሲስና ብዓይንና ርኢና እነምልኾም ኣማልክቲ ፍርሐልና፣ ጦርነት ኣብ ዝተልዓለሉ ጊዜ ጠላእትና ዘሸንፉልና ኣማልክቲ ፍርሐልና ኢሎም ተሰብሲቦም ከይዶም እምቢ ኸይብሎም ብእምኒ ቀጥቂጦም ብሓዊ ኣቃፂሎም ስለ ዝቐትልዎ ፈርሐ። እሺ ኸይብሎም ምስ እግዚአብሔር ከይጻላእ ፈርሐ። በሉ ካብ ግብፅ ዘምጻኽምዎ ወርቂ ብር ሰብሲብኩም ኣምጹለይ በሎም። እዚ ማለቱ ምክንያት ምፍጣር እዩ ማለት እዩ። እስራኤል ሎሚ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ክብሉ ኣብ ማእኸል ሙሴ ክመጸለይ እዩ። ኣነ ካብ ነገር ክድሕንየ ኢሉ ምክንያት እዩ። ድቁና ዝሃበ ሰይጣን ቅስና ተይሃበ ይተርፍን ዝበሃል ነገር ኣሎ። ገንዘብ ዘፍትዎም ዝነበረ ሰይጣን
ورق بر أطليوم ودياونو سبسي ومغري وملو قدقار كعيتو حوان ديدو نافت حوي شمرو حاو بالي اللي تقبر لمالتيو فيطان لفتاويو قاربا سلازغنا اتورقي تدبلبيلو وصيو زي ترفس دس يبلم ميلو وسبكوا بمسوقتو يبل حدا قرنو ناي ورقي حدا قرنو ناي بري ناي برور جراتو هار غفلا غيرو اسريحو بلو اسرائيل كاب ግብጽ ዘውጽሁም አማልክት እዚኦም እዮሞ ጽባሕ በዓሉ ክብረ በዓል ተኽብሩ ኢኹም ይብሎም ብተሳልቆ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዙይ ልዘም ጣዖታት እስራኤል መስዋዕት ተሰዊኦም ዘይፈልሐ ወይኒ ጠጅ ፈትዮም ይሰግዱ ይወድቁ ይረበረቡ ጀሚሮም እዚ ግዜ እዙይ እግዚአብሔር ሓዚኑ ሙሴ አበሶን የህዝብ ከወአሮን እሁከ ሙሴ እስራኤልና አሮን ሐውካ በዲሎምኒ ንጣዖት ይሰግዳለው በለው አነ ግን ዞም ሰባት እዚኦም ከጥፎም እየ ንዓኻውን ኣብ ካሊእ ክሾመካ እየ ከኽብረካ እየ በሎ ንዓታቶም ካብ ተጥፎም ንዓየጥፈእኒ ካብ መፅሓፍካ እውን ደምስሰኒ እንደገና ኣይህዛብ ካብ ግብፅ ኣውፅኡ ኣብ በረኻ ቀቲልዎም ከይብሉኻ ኢሉ ለመኖ በል ከይድኻ ترع قطع بلو خلت صلات هيبو فريدو اياسو قدايو سلازي فلت اسكتو اغتي لو تقتلو دمص سمعوا تسجدوا تلو علل تبل تلو تسحق تلو سمع علل تول سمعوا وانت ايو باسرائيل احزاب زميتهم قوم قد يوم اسخا زي من ماركا فليطوم يلو اي كما يكونن اسرائيل بفقرة طاوت تنديفهم لطاوت سويهم مسواي ترف مسوايتون بليهم سخيرهم يوم الزفن زلو يلو فوردو سم እግዚአብሔር አብዝጥዋ ለቦታ طاوت ተقيمهم تسجدوا تورقوا لعلو رغيوهم كلتا يوم تم طاوتات النبرو بتحادة صلات نتحادة طاوات نتحادة صلات نتحادة طاوات بتحادة صلات نتحادة طاوات مسوقهم كلهم ثم صلات ثم طاوتات تسبابيرهم مسيا زم حزبي اكيو اتورقي اتبرور اماي بصبيصو بلو نعسو تيوا بلم مستا تيوا او جنبارم او كفرم لمسي تقريصوهم ازي ملكت غيرو بلو حاو نحاو وابو نبو ابو ودو نبو زمان زمدو كيرهرهلو بلو ميلو 3000 حزبي بسيفي احريدو مالتيو انفسكم ول እግዚአብሔር ደቂቃ ለው ደቂቃ ለወይን እግዚአብሔር ደስ ተብልኩም ወኺሻብ ዝብል ማለት እዩ በድህሪኡ ህገ እግዚአብሔር ሓልወሊሉ እዚ ጽላት እንታበኒ ተሰይርኒ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ተመልከተ ከምተን ኣይቀደማይ ገይርኻ ቀሪጽ ካምጽ በሎ ከምተን ኣይቀደማይ አምሲሉ ቀሪጹ መሰቅረበ እቱ ቃለ እግዚአብሔር እቶም አስፈርቱ ትእዛዛት ኣብቲ ጽላት ተጻሒፎም تاريخهم مالتيو إذا صلات زيا كموسى ورد كشاب إلي بصيهم مالتيو أبي إلي بإلي جزية 4 زمان مجيبوهم أما حديروهم كم جيلو أفني فينا هذا بالو عمت أنيات عدقو نيرمو لعلنا تحت يبلاينا يبتاج غيرو شيم ومما حادرو يلو እሳቶም እንደገና በላዕቱ ጉቦ አመፀኛታት ዝሙተኛታት ኮይኖም አስቀየምት ኮይኖም እግዚአብሔር ሐዚኑ ባታቶም ብዙ ጊዜ ዘይ እስራኤል እውን እዞም ደቅኻ ምኸረም
ፍትሕ የዳለለው بتأزاز እግዚአብሔር አይኸዱን ሕገ ኦሪት እውን የፍርሰለው ሙኸሮም ኢሎምዎ እሱ ግን እዚ ዝሰምዖ ዘለኹ ደቀይ ኣይፅቡቕን እሞ ሕደጉ እዩ ዝበሎም ካብ ስልጣኖም ክስዕሮም ግን ኣይበለን ስልጣን ካብ ኢዱ ከይወርድ ዳሓር ምስ ጨነቆ እግዚአብሔር ግን ሊኤሊ برأي تقل لسامويل بيألي لسامويل برأي تقليصلو سامويل يلو مسيالي تطقعي زنبر نيرو أبيات يلو ناب يلي كيدو طوع خاني أي طوعه خان كدكس يلو كيدو كلا أي سامويل يلو أبيات يلو تمليس ناب يلي كيدو طوع خاني هاري صوعه خاني نجار جن زقلع رئيس الذي يفلت إنبي زخنا نجار تجلي صلو أيو ثالثاي تسوع كاتلجن بل عبيتي الكا بل كان نجاجر كأي الله الكا تعاتك النجاجر بلو ثالثاي ساميل ولا عبيت بل اسمعك أنا جبرك بلو هذه وقفية طم ጦርነት ከፍትየ እስራኤል ክሞቱ እዮም አፍኒ ፊንሃስ እውን ክሞቱ እዮም እዚ ወቤትም አፍኒ በአፍኒ በፊንሃስ ሞት ክጅምርየ በታወተ ጽዮን ምምራኽ እውን ክጭርስየ እዚ ወቤትም በታወተ ጽዮን ምምራኽ በኤሊ ሞት كفتنية بلو نقرر يلو كايدو نقرر أي تم ده كيفا تم آخر كوام أو يوم تم قبر جن أسراتون بقراتون بلي خبيرة زنبر كلها توتطين فما يتمارق يلو أن حزنا مجمريا قرنت خفيتهم إسرائيل تشنيفهم يوم بدحري إن من تاينا تشنفنا حيلو ناتنا دين براني لهم حزنوا ودروك حيلنا توتطين يا أبوتاتنا توتطين حزم يوم طلعتم زشنفوا زنورو حزون توتطين تنطا بلو توتطين تنطا تبعلا توتطين خدت إذا مع مصنياتات كاهنات توتطين تقتلهم كدو تسلالي فمسل زهدارو تمالي قطيمنا لهم يعني قطمن تبلنا أنشترغوا لنا ونقطم لهم قطيمهم بزبلت إسرائيل تشنفهم تاو تصيانون تماريخا أفني فينها سوون مويتهم وأمسط أهدو بنياموي زسطو طلبسو وحمد دي برأسو يبل حدا وتادر ناي بنيام وجن نورقنا تلعالنا بعد خيدو ناي إسرائيل اتفقت ناي زم كهنات موت ناي توتطيان من مراق نعد وريا حاو ودحو حفتو أبو زي خدو يا أين برنمو كتما أويات بأويات فينا نابي اللي خيدو زي سبزي خم على الكوالو ماني خاصها عينو فزيزو سلاز نبرة ماني خاصها خابط أرملي طمطية خابط أرملي طمطية تبلغ أمو خمي كوينوس كن قرني وتايم مغنى قركا إسرائيل تشنفهم تاو تصيان تماريخا أفني فينا سوون مويتهم شمقيلو سلاز نبرة دهنا غير خبل كوامبر تقلويتو حقوقو تصير ميتو مالتيو توتطيان فلسطيماويان ماريخوم نعدم وسيدنوا مس داغوان أغميتنوا أملاك مس أملاكي قمة زلوم مس أملاك تغني لهم مس داغوان أغميتنوا السو بالعلي السا بتحت غيرهم قلبي طا دبرياتو عندنا بخلاء جيزية السا بالعلي السو بتاعت غيرهم مغميطمو قلبي طا أقرون إيدون عفنجون كسادون قماميدا أدقيقا دبرياتو
بصباحيتو تمطو كاينات طاوت أملاكم حمد خوينو زي كاينات طاوت حرام دقيم داغون نابزلو بوتا كاين رقص ناي داغون مدرك كاين رقص إلهم حرام إلهم حريقهم ومالتيو ታወተ ጽዮን ብዙሕ ተኣምራት ገይራ ኣብ 5 ኣህጉር ዘይራ 5 ተኣምራት ገይራ ወርቅና ብሩር ተኽሒሳ ናብ ዓዳ ዝተመለሰትሉ መዓልቲ እዩ ናብ ዓዳ ትኸይዲ ኢሎም ምስ ወሰኑ ካሳ ሂብኩም ስደድዋ ኢሎም ወቶም ካይናተ ጣዖታይ ካሳ ንሃባ ወርቂ ብሩር 5 በአምሳለ አንጭዋ 5 በአምሳለ ትርአስ ወርቀ ስርሕኩም ብጋሪ ገይርኩም ስደድዋ ኢሎም መኺሮምዎም 10 ብሩር 5 ብሩር 5 ወርቂ ካሳ ሂቦም ንዓዳ ተዲደምዋ ማለት እዩ ብዙሕ ኃይሊ ገይራ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሓ ኃይሊ እግዚአብሔር ዝተመልአት ስለዝኾነት ናብ ዓዳ ዝተመለሰትሉ ካልኣይ ናውዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀትሉ መዓልቲ 21 ሕዳር ትመፅተላ ያው ሌዋውያን ትመፅተለው ሂዘምዋ እዮም መፅዮም ትመፅተላ እውን ተኣምራት ተገይሩ ዓዲ ተንቀጥቂጡ ዓዲ ተረሹ ሰሪቆም ሒዘምዋ ትመፅተለው እቶም ካይናት መሬት ክገለባበጥ ምስ በለ እንታይ ታወተ ጽዮን ብዳህና ኣድያ ኢሉ ሰለሞን ሰባት ተሰደደ ታወተ ጽዮን ተሰሪቃ የላን ኸይዳ ኢሎምዎ በሉ ተኸታቲልኩም ኣምፅዋ ባሕሪ ተሻጊራ እንተ ኮይና ከይትምልስዋ ፈቃዳ እዩ እንድሕር ዘይተሻገረት ግን መልስዋ ኢሉ ምሰደደ ያው ብተኣምራት ሰማይ እናዘለሉ ብቀስተ ደመና ተሻጊሮም ኢትዮጵያ زعرفلو إثيوبيا مطيئة هاجرنا زبارختلو هاجرنا تقدستلو نهزب إثيوبيا كتبارق عاوز بوتازي تقميت علمو زبنا يتوتطيان بركة رديئت نزخلو هزب زي يستطفنا نعبي من نؤسهم لغلو بركته رديئته يعدلنا نهاجرنا سلامو فورو حدنتو يأززلنا بقالون أي سلام يكبرنا وسبحان الله.